आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानीशङ्कराय नमः। श्रीमात्रे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। महादेव शंभो। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कंसाध्याय भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। राज्य चिंतन करते सती उपनिषद हैं सामान्य ज्ञान नहीं, रहस्य ज्ञान म्हणता ती रहस्य मेरी एक गॉसिप अंतूय रहस्य असता वय की ना। तुका सांगले आनी कोणाकय सांगू नाका, मग गॅरंटी एक 10 लोकांक पुणी तें वचून ज्ञान वितरण जाता। तशी रहस्य न्हय, अनधिकारी असल्यार सांगल्यार एकाच एक अर्थ जातलो अनर्थ जातलो म्हणूची फ्रीली डिस्पेन्स करूं वचूं नाका म्हण एक। आनी सूक्ष्म चिंतनाची योग्यता ना म्हण जाल्यार अर्थ जायच ना म्हणून तें रहस्य। जे ज्ञान हें सामान्य ज्ञान न्हय। सामान्य ज्ञान म्हळ्यार कशी एक प्रत्यक्ष ज्ञान जाता, आयकून परोक्ष ज्ञान इत्यादी जाता म्हणटा ती अनुमानम करून ज्ञान प्राप्त करता ती जाल्यार सगळे त्या ज्ञानांतू त्रिपुटी आसता। म्हाका ज्ञान जाल्लें आनी एक विशयाचें ज्ञान जाल्लें म्हण तशें अनुभव आसता। हें ज्ञान म्हळ्यार आत्मज्ञान हातूंत त्रिपुटी वरच साध्य ना। तें एक यद दृश्यं तद अनित्यं म्हण तें एक दृढ जावंका वेदांत श्रवण करतना। म्हाका कलकी अशें अनुभव जालो हेंच आत्मज्ञान। अरे तुका अनुभव जालो कलकी विंगड विशयच न्हय, इट मस्ट हॅव बीन सम एक्सपिरियन्स मोमेंटरी और एकलें एक दर्शन जालें, तें आत्मज्ञान न्हय। सो तशी हें अत्यंत सूक्ष्म मिती आमकां कल एक ज्ञान शब्द आमी वापरता ती ताजे थानू अत्यंत भिन्न मिती हें रहस्य। डू नॉट बी कंटेंट with any experience, do not be satisfied with just having intellectually understood it म्हणून हें रहस्य। अदरवायज शब्द जालांतूंची फशील वारी जातलें आनी एक तात्कालिक एक कलकी आपण उपलब्ध केल्या म्हणून अनुभव मात्र जातलो आनी मागीर अनर्थ सिद्ध जातले। म्हणूची तें रहस्य योगशास्त्र ताजे अधिकार सुद्दां उत्पन्न करयतलें हें शास्त्र। ज्ञानाचो अधिकार जावंका। काली आमी 2-3 दृश्टांत दिलेलीं अत्यंत प्रामाणीक व्यक्ती गेली। नरेन म्हणेल मुखारी स्वामी विवेकानंद म्हणून विश्व प्रख्यात जालेली एक विभूती जाल्यार जो पर्यंत अहंकार म्हणटा ती नॉट इन द नेगेटिव्ह सेन्स, लौकिक अहंकार म्हणणे अहम म्हणणे आयडेंटिफिकेशन शरिराक घेवन आसा मगली म्हणून आसा
तावळता कल गुरून दिल की तो अनुभव ते सहन जाय न्ही. थंय कले एक विश्व विराट दर्शन जाय न्ही. एवरीथींग वॉज डिजॉल्विंग. अभिन्न निमित्तोपादान कारण कल म्हणटा ती ब्रह्मतत्वाचें एक लक्षण केल्या. एवरीथींग वॉज डिजॉल्विंग टू दॅट. नाम रूप कले वर न्ही जाल्यार तें अभिन्न रुपेण ग्रहण करूंक आजुनिके सामर्थ्य नातिल मिती हांव अशी आनी तांगेल कल जातल मुखारी म्हण तशी एक काळजी न्हय. गुरून हांसून आतां तें मुखार पळोवया. आजुनिके ज्ञानाचो अधिकार ये न्ही. साक्षात अपरोक्ष ज्ञानाचो अधिकार ये न्ही म्हूण सांगिल्लें. हय की ना. म्हणूची कॉशनिंग. गो अबाउट इट वेरी वेरी केअरफुली. वॉट इज द केअर टू बी एक्सरसाइज्ड हियर? सिन्सियरिटी टू युअर सेल्फ. अध्ययन कसल्या करता ती, उपासन कसल्या करता ती, हांवें दुसऱ्यांक दाखोवचें और प्रूव करूं वचचो ना तिलें. आपणांत कल परिवर्तन येता असं मगल कल स्थिती म्हणून एक इवॅल्युएशन हगूर करताची. कल आमी एक शास्त्र चिंतन करतात की उपासना करतात की तांतू एक सातत्य दवरून सतर्कतापूर्वक हें करका म्हणून उपनिषद म्हणून सांगल्या. तशी उपनिषदांतू आमी प्रवेश करता सती आमकां अनुमती मेळ्ळ्या. हय की ना. मानव शरीर मेळ्ळ्यार अनुमती आसा. बरे संस्कार आसा ती अनुमती आमी आमकां दिल्ल्या. ताजें चिंतन करता आसा ती. सो आतां थंय केल्ले सुमार विचार केलो. अर्जुनाल प्रश्न विराट दर्शन जायना पूण हांवें चिशिल्लें तूं परत उल्लेख केलो ज्ञानी म्हूण आसता ती ते तांकां कसले कर्म इत्यादी लागू जायना. म्हाका ह्या कर्म क्षेत्रांतूय तूं भायर काणा कसल्याक म्हाका तें ज्ञान प्राप्त जालें म्हूण जाल्यार हो द्वंद्व वर असनाची. सो थंय हांचे अधिकार हगूर हाडका. एकदम यू कांट जंप आउट ऑफ युअर सेल्फ सो टू से. सो बी केअरफुल. सो वॉट डू आय डू? यू डू दिस. कर्म करी मत्कर्मकृत मत्परमः मद्भक्तः संगवर्जितः इत्यादी थंय लक्षण दिल्ल्यान ती तांतू प्रवेश करीत आसा. जाल्यार एक प्रश्न येता. निर्गुणोपासक आसा ती तांकां जें मेळटा आनी आपणाक तूं कसलें सांगल्या त्या मार्गार वचल्यार कल उपलब्धी आसा की तांतू बर केलें आनी श्रेष्ठत कोण करतले योगी की ज्ञानी की कल्ल्याण म्हणून. तुजे खातीर हांव सांगता असो तूं खंकल सांगल्या तें करी. दॅट इज सेफेस्ट. दॅट इज द बेस्ट फॉर यू. म्हणून हांवें पयले श्लोकांत आयल्या अर्थ जावं का तुमकां तितूंत सगळें सांगून मागीर वस्तुतः कल्ल्या परिस्थिती ज्ञानी जी आसा ती ज्ञान संन्यास घेवन ज्ञान प्राप्त करता आसा ती केल्ल्या तांगेल विशयूच विंगडू. डोंट डिस्कस देम. डोंट. I am not referring to them in this context. It has no relevance at all. तांणी सर्वस्व त्याग करून एक अव्यक्तासक्त चेत जावन अव्यक्ताचीच उपासन करता आसा ती. तें तुजे मीत साध्य आसलें. सुख दुख्ख आयल्यार अशें जावं नाशिल्लें हें एक आक्रोश येता हृदयांतल्यान. This is unjust. Why am I suffering so much? Then you have no adhikara for jnana at the moment. Please remember. Do your work, purification hardy, then we'll talk about jnana. तशी एक हांगा सांगल्या. जाल्यार अत्यंत मायस्त एक जावन सांगल्या प्रोत्साहन दिताची. गुरुवाक्य शिन्विती केवल शास्त्रवाणी न्हय. आनी ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते. कोण की मत्पर जावन हांव देवा खातीरच करता. देवालेंच कार्य करता आसा आनी सगळें कर्म देवांतूच अर्पण करून करता आसा. अनन्येनैव योगेन हें मुख्य शब्द हो. अनन्य योगान करता. अंततो गत्वा मज्जांतू देवांतू कसलोय भेद ना. हें शुद्ध चैतन्य आत्मतत्व म्हणिल्लें. शुद्ध चैतन्य म्हणच भितरी तांतू एक सीमा नसना. You can't limit consciousness. But I am aware of myself as a conscious being. Why ki na? Atma-tattva mak jnaan na hai. I know I am. I don't require anything to prove that I am. I'll be very insulted if somebody says, oh, you are jada. But I am, munch bidare,
I am so and so, or चिकेची विश्लेषण केल्यार I am unhappy, I am very satisfied, or right now I am really bored. कले I am something म्हणता I am अहम म्हणता without any upadhi I am not able to perceive myself. That is the problem. So tashi I accept that stage and then I go about it very, very carefully. So अशी लोकां खातीर आमच्या साधकां खातीर कन सांगल्या सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते. कौन मगल ध्यान करतच मगल उपासन करता ती अनन्य योगेन अनन्य भावना तांकां तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्. तांकांय हम ह्या मृत्यु संसार सागरांत न्हू समुद्धरण करतल जाता, उद्धार करतल जाता. तात्कालिक एक मागीर परत तांतूंत घालता ईश्वर घालता तशी. गुरू सम्यक उद्धार करता. म्हळ्यार जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हंतु ह्या चक्रांत हांव पडूंक सोणा. भवामी समुद्धर्ता भवामी अस्मात् मृत्यु संसार सागरात् अहम तेषां समुद्धर्ता भवामी. केच ते जनाः मयि आवेशित चेतसां मज्जांत कोण मन लायल्यां की तांकां तांगेल हांव समुद्धर करतलो, समुद्धार करतल जाता. आनी केन्ना वेळ मेळना फुडवें की कल्पांत वेळ ना, अचिरात अचिरात आत्तांची मस्त वेळ हांव करना. प्रायः शरीर पातात् ऊर्ध्वमेव तशी हांव तांगेलें रक्षण करता म्हण एक आश्वासन तें ईश्वर गुरूनीच दिवचें जाता. तें आमकां प्राप्त जाल्लें. इतलें थंय सुमार चिंतन केलेलें. आवश्यक तसल्या परत हाजें मनन कोरयेद. उत्तरोत्तर कशें मुखार वतात की तशी आनी हें स्पश्ट जातले विशय. थोडेचे मूल सिद्धांत अत्यंत दृढ कोरता ती आमगे लक्ष केलें. आमी अर्जुनाल अनुसरण करता आसती अर्जुनाल कलकल एक अनुभव आशिल्लो की तें आमच्यांत येवंकात म्हणून आमी प्रयत्न करता आसती. अनुभव मेरे सम अनुभव इमोशन इन्क्लुडेड तागेली एक व्यथा आशिल्ली आमकां प्राप्त जाता आसता. धर्म संकट इत्यादी येता आसता. स्केलची विंगड असो भाव आसा जाल्यार आमी मुमुक्षू जावन आशिल्ली ती. I will use this opportunity to bring about a purification म्हणून एक दृढ संकल्प करून आमी वता आसती. सो वस्तुतः आमी मुमुक्षवः. ताजे आमी एक चिकेची आनी सटलकल म्हणटा ती विभाजन केल्या. शिष्य प्रथम श्रेणीचो आनी शिष्य द्वितीय श्रेणीचो म्हणून मागशी हांतू. केवल उपासना आमी करतल न्हय. उपासक मेरी हांव देवाल आराधन करता. एक अमूक सिद्धी म्हाका प्राप्त जातली. अमूक एक म्हजें लक्ष्य आसा तें म्हाका प्राप्त जातलें. तांत अनन्यता ना. अहंग्रह रूपेण हांव देवाल सांगात एक ऐक्य स्थापीत करता असो हें केले प्रयत्न आसना तांतू. तें एक निम्न श्रेणीचो उपासक. आमी मुमुक्षू जावन उपासन करता ती. कर्मयोग मातशें मुमुक्षू जावनूच करता ती चित्तशुद्धी अर्थम आनी ज्ञानाचो अधिकार प्राप्त करूंक. तश आशिल्ली ती हांगा मुखावेल हें श्लोक येता ती. मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. हांगा आनी स्पश्ट केल्या. मय्येव मन आधत्स्व. हाजे ह्या श्लोकार घेवन इतलें चिंतन जाल्यां, चिंतन करयल्यां, विमर्श इत्यादी करयल्या. ती अत्यंत विलक्षण हो श्लोक. इन अ नटशेल म्हणटा ती उपासक खातीर मुमुक्षू खातीर बोध. मय्येव मन आधत्स्व म्हज्यांत मन लाई. मयि बुद्धीन निवेशय बुद्धी म्हज्यांत प्रविश्ट करी. हांगा अंतकरणाचे दोनूय पुणी गुण सांगल्या ती और कार्य घेवन विभाजन केलेलें आसा मन आनी बुद्धी. प्रायः आमी मन बुद्धी एकच अर्थांत घेता ती. मन चंचल आसा बुद्धी चंचल आसा. मन दुखी आसा बुद्धी विक्षिप्त आसा एकच. हांगा अंतकरण चतुष्टय म्हणून एकल विभाजन केल्यां की मन बुद्धी चित्त अहंकार त्या रूपेण मन आनी बुद्धी घेवन हांगा विश्लेषण चल्ल्यां. मय्येव मन आधत्स्व. मन मेरी एक चिकेची वास्टर कले क्षेत्र ताजें तशें म्हूण लेख्यद संकल्प विकल्पात्मकम मनस मन.
संकल्प विकल्प करचे क्षमता जी आसा ताका आमी मन म्हणटात हांगा. विचार करचे आनी विचार करून जायना फुडकल करचे आसता. प्रायः बुद्धीचो प्रयोग करचो आसता. आतां अशीच एक टायमपास बोर जाल्या और मन लागना म्हणून TV पळयता ती तातूंत मन मात्र काम करता असो. निर्णय एकले घेतले बाय कले ना मजा आया बस. बुद्धी म्हणून आनी कोच पोटेटो म्हणटा ती. यू आर ओनली बींग सब्जेक्टेड ऑन स्लॉट एक सगळें एक म्हणते एक कल की कॉमीक हें खंय एक म्हणते एकदम सिरियस खंय मागीर न्यूज मागीर परत हें मुग्ध जावन पळोवचें मात्र बुद्धी पाप ताती. प्रायः विचार करतना आपणाल कर्तव्य पालन करतना कलेक विचार करका पडटा की यू हॅव टू कन्सिडर द प्रोज एंड कॉन्स म्हणटा ती मस्त विश्लेषण करका पडटा. थंय मन आमी कामान घेता ती आनी तें तशें करना फुडें बुद्धीच आमी प्रयोग करता ती. निश्चयात्मिका व्यवसायात्मिका बुद्धी. व्यवसायात्मिका मेरी व्यवसाय में हांगा निश्चय बिजनेस नहीं. व्यवसायात्मिका बुद्धि निश्चयात्मिका that faculty with which you decide, you come to a decision, yes I will do this having considered all this with my manas. ते बुद्धी अर्थ जालो नव्हे विभाजनाचो. सो बुद्धीचें क्षेत्र अत्यंत सीमित जाता एक निश्चय आनी मनाचें क्षेत्र चिकेच व्हड आसा. मनाचो आमी प्रयोग करता विचार करना तिले एक निर्णय घेतल्यार घोटाळो जाता. अयो आय हॅड नॉट कन्सिडर्ड दॅट इज दी ओनली लॅमेंट मागीर येता. मन वापरनी कन्सिडर करनी. सो हांगा व्यवहारांत आमी कल करतात की तांची एक सूक्ष्म स्तरारी उपासकान मुमुक्षून शिष्यान करचें आसता. थंय दिल्ल्या विशयांत तूं आसक्त आशिल्लो विशयाचें कशी मनन करून विचार करून निर्णय घेतालो. आतां मगल विशयांतूय तशी करी. मय्येव मन आधत्सु. तुका तें मन मज्जांत लावचें सूर करी. मयि एव विश्वरूप ईश्वरे मनः संकल्प विकल्पात्मकम् आधत्स्व स्थापय. भाष्यान सांगल्या मय्येव व्यवसायं कुर्वतीं बुद्धिम् आधत्स्व निवेशय. ततः ते किं स्यादिति शृणु. निवसिष्यसि मय्येव निवत्स्यसि निश्चयेन मदात्मना मयि निवासं करिष्यसि एव. अतः मेरे शरीरपातात् ऊर्ध्वम्. अशी तूं केलें म्हण जाल्यार मज्जांतूंच मन लायलें मज्जांतूंच बुद्धीक प्रविश्ट केलें म्हण जाल्यार निवसिष्यसी आत्मरूपेण मज्जांतूंच तूं निवास करतलो. आत्मज्ञान हांव प्रदान करता. आतां ऊर्ध्वम शरीरपातात् ऊर्ध्वम अनन्य योग तुगेलो सिद्ध जातलो. ज्ञानाचो अधिकार तुका प्राप्त जातलो. आतां हें कशें करचें ताजेर मुखार येतलें विचार करया. विमर्शाचो विशय हो मन लावचें दावांतूं. म्हणूच आमी म्हणलें कर्मयोग करूं वतना दावाक स्विकार करना तिलें अर्थान तूं एक कर्मयोगी आनी जावन बसता ती तें अनर्थकारक मात्र जाता. केवल I said religion and all, I'm disillusioned with it. So I believe in social service. And I think that is what has been told in the Gita also. That is Karma Yoga. I am doing that. Let God take care of His universe, His creation. I'll take care of whatever, my village or the needy people who appeal to me. Ityadi korn hono. Papa khayinki vata. Once you have fulfilled their need or those needy people feel they don't really require you, then what? You'll be discarded. Magirkal avastha. You have made yourself the center of their universe, getting satisfaction from that in the name of karma yoga. Then when you are discarded, you are nowhere. म्हणूच ते मॅच्युरिटी येवंका आवस बापसूंकय तेची चेतावणी दिता ती मगलो मागीर थोडे चिकेची घोटाळ जावचे सुरू जाता. तूं तुगेल सांबाळून घेतलें आतां म्हाका सांबाळू सोरी तूं थंड बैस म्हणून ती परिस्थिती येवची पयलेंची
चिके बुद्धीचो प्रयोग केलो वाचून वैराग इत्यादी हाडले म्हळ्यार सुरक्षीत. हांगा कर्मयोग म्हळ्यार युगपत सगळें चलता आसता मुखार येतलें. मज्जांत मन लावचें म्हळ्यार ते ईश्वराल हें म्हूण एक विश्वास दवर न्हू. अर्जुनाक कशें विश्वास जालेलो सर्वत्र तुमची जाल्यार हांव विंगड आसा, इंडिविज्युअल एक आसा. सो हाव डू आय रिलेट टू यू? आय हॅव टू एक्सेप्ट द वर्ल्ड इन अ टोटली न्यू मॅनर, इन अ न्यू फॅशन. आनी आय कांट गो डिक्लेअरिंग दॅट. इफ यू गो अबाउट आय सी गॉड एवरीवेअर, यू आर गॉड, आय एम गॉड म्हळ्यार चिके कलकी अजीर्ण जाल्या मामा म्हूण म्हणटा पडटा. न्यूसन्स वॅल्यू मात्र. You deal with a person as though he is a person. Don't upset that person, but you connect to God and say, you tell me how to deal with this person. And tu galench navantato gatva म्हणून. So मय्येव मन आधत्स्व म्हळ्यार प्रति आमगेल चिंतनांतून प्रत्येक व्यवहारांतूं आमी बुद्धी वापरता ती जाल्यार इनवोक द डिवायन. When can I say I am not practicing this? When the situations or a person or whatever demands more of me than God. If the divine principle, God or Guru Shakti as I refer to it, because it is proactive, it is not a tatastha sakshi, the divine principle, if I am not aware of it, then Vishaya becomes predominant. That means ragadveshamcha surjata. My equilibrium is shattered. Then I know nobody needs to tell me. I know that Vishaya has become more important. आणि जिके background अंतु वचल्या दावाल चिंतन. So दावाल चिंतन एक backdrop म्हणून दवरनु invoking the divine when आमी व्यवहार करता ती एक मय्येव मन आधत्स्व म्हणून जाता. अंततो गत्वा हो संबंध सुट्टलो. So I should not be left high and dry. I should not have made so many mistakes, taking one relationship or two and then finding myself bereft of any avalambana. So before I do that, I established myself in my connection with you and then I deal. Mayyeva mana adhatsva. May you guide me. Mayyeva mana adhatsva. Atatyant पॉइंट्स मात्र मागीर मुखार आनी ताजें विश्लेशण जातलें. श्लोक घेवन आनी तुमगेल विमर्शांतू मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय. नाउ दिस इज अ वास्टनेस. द वास्टनेस हैज कम बिकॉज एवरीथिंग आई डू इज टच्ड विथ दैट अवेयरनेस. इट इज नॉट एट द सेम टाइम सो टू से इन माय बेटर मोमेंट्स रिफ्लेक्शन म्हणा ती और आम्मिकल म्हणटा ती जप करचे प्रक्रियेंतू अंतर्मुख जावन जप करतना मयि बुद्धिं निवेशय. You have not let go of me in your vyavahara. Now let go of your vyavahara and think of me. That is मयि बुद्धिं निवेशय. अर्थ जाता इसकी? You have to pervade your vyavahara with God, but don't contaminate your buddhi, your introspection with vyavahara. It should not take one-way valvaska. So तशी पूर्व जप करचे पूर्व आमी एक विचार करता, चिंतन करता ती हाँ तुवें बसला गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आनी आतां म्हाका ब्रह्मचिंतन आपणा इश्ट चिंतन करूं सोडी म्हण तितलो व्यवहार जाल्लो. मागीर अंतर्मुख जायना फुडें मंत्र मात्र चलता. ते मंत्र घेवन मंत्राची देवता, मंत्राची गुरुशक्ती, मंत्रांतूंच म्हाका आत्मबल प्रकट जाता इत्यादी करून अनन्य भावेन आमी केन्ना जप करता ती मयि बुद्धिं निवेशय म्हूण जाता. ते कलशास्त्र चिंतन केलेलं आसता, परोक्ष ज्ञान जालेलं आसता, तांतूय समाहित जावचें मयि बुद्धिं निवेशय. तशी घे वेद. बट हें एक उपासकाल एक क्रम आशिल्ली ती व्यवहार सोडून बुद्धीचो प्रयोग करता आसा ती जप करतना. थंय तें एकाग्रता येता. कितलो मटाक व्यवहारांत शुद्धी हाडल्या तितलो मटाक हें अंतर्मुखता साध्य आसा. कितलो मटाक व्यवहारांत आमी विशय चिंतन वी हॅव बीन ओवरपावर्ड बाय विशय चिंतन एंड वी हॅव विस्मरण जाल्या देवालें तितलो मटाक जप करूं बशिल्ले थोडें विचलन जाता. यू कॅनॉट फेस युअर सेल्फ, यू कांट डू जप. व्यवहारा अगेन कंटॅमिनेट्स दी अंतःकरण. सो दोन्ही हँड इन हँड करका पडटा. सो अंतर्मुख जावन मयि बुद्धिं निवेशय म्हळ्यार हांव तुगेलोंची तूं केलें म्हाका हें स्पश्टतया दाखय. तूं मज्जान तुमचें आसा, हांव सगळें अर्पण करतास तुका. ही भावना दवरून जप करता ती वी आर ओनली इनवोकिंग दी डिवायन एलिमेंट.
without dimensions gotnati, but I'm appealing to the purest of the pure in me, the strongest of the strongest in me. Everything else is subject to change, my buddhi or whatever. So I'm appealing to that manu, mai buddhin niveshaya. Michael sparking zata swaravi. थंय स्पीकर जांतूय जाता स्वेचरचरो हां हांतूय एकले कॉन्टॅक्ट पळय अशी तूं केल म्हूण जाल्यार निवसिष्यसी मयी एव म्हज्यातून तूं प्रवेश करतलो एंड आय विल बी देर थ्रू आउट फॉर यू. तितून मात न्हय अनन्येनैव योगेन केलेले. तुम्ही हांग लक्ष दियात. आय हॅव नॉट आस्क्ड यू टू अटेंड टू. अनन्येनैव योगेन केलेले मिती कल जाता निवसिष्यसी मय्येव. यू विल अबायड इन मी. आत्मरूपेण हांव तुका स्वीकार करता. आत्मरूपेण तुका मगल ज्ञान जातलें. आतां ऊर्ध्वं न संशयः. हें शरीर पाताचें पयलें म्हणून भेद रूपेण केल्लें हांव देवाक अपील करता. देवमल रक्षण करता. देव खंयकी बसला हांव विंगड म्हूण केल्यार हें साध्य जावचें ना. म्हणूची आमगे लक्ष केल्लें अत्यंत स्पश्ट आसता. हांव देव आनी हें जगत तिन्नी परमार्थतया पारमार्थीक सत्य म्हूण घेतल्यार मोक्ष केल्लें आमकां गोतना. मोक्ष साध्य जायना. हें आमगेल आतां परसेप्शन म्हणटा ती अनुभव सुभावस. जर आमगेल अनुभव शास्त्रान स्वीकार करता गुरून स्वीकार करता म्हणचे आमगेल तात्पर्य न्हय. शास्त्र प्रमाण जाल्या शास्त्रकल सांगतात तशी म्हाका अनुभव जावंका म्हूण आमी प्रयत्न करता आसतना परमार्थतया शुद्ध ब्रह्मतत्व अहम ब्रह्मास्मी हें ज्ञान म्हाका जावंका आनी ब्रह्मसत्यन जगन मिथ्या हें म्हाका ज्ञान जावंका. तात्कालिक एक प्रातिभासीक कले म्हणा शब्द वापराती. हें प्रतिती मात्र जातस जगाची. हें एक शाश्वत निरंतर चलतल म्हणून न्हय. इट इज बीन क्रिएटेड, इट इज बीइंग हेल्ड एंड इट विल बी डिजॉल्व्ड इन दॅट वन कॉन्शियसनेस. अभिन्न निमित्तोपादान कारण आशिल्लें तितलो एक निश्चय आसका पडटा. आसून मागीर केन्ना अनन्येनैव योगेन आमी उपासन करता ती कर्मयोग करता ती त्यावेळी आमी सुरक्षीत जाता ती. आनी हगूर हगूर तो बोध प्राप्त जाता. ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना. ईश्वराला अनुग्रह ना जाल्यार ही अद्वैत वासना सुद्दां येना. जड हातूंची शिरकता ती. आनी शिरकलेली मिती हें जड सांबाळून घे म्हाका विंगड करी म्हाका खंय एक कैलासवर इत्यादी हे उद्गार येता ती. I dare to see it as the Lord sees it, as God sees it. And God sees nothing other than Himself. It is His own creation, He is holding it and He dissolves it in Himself. Can I see it like that? I want to. This is my ananyata. आणि ताजो अधिकार कशें आसा हांव निर्माण करूं का? I will dare to do it. Why? Because I am being guided. You are there with me. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः माम इच्छ आप्तुम धनंजय. हे धनंजय, इतलो तूं सामर्थ्यस तुका धन संपादन करचें. खंय खंय युद्ध कर न्हू, दुसऱ्यांक परास्त कर न्हू. एक समृद्धी हाडलेली व्यवहारांत तूं आतां निश्रेयस प्राप्त्यर्थ कसले एक संयम करका, कितले एक क्षौर वीर्य दाखोवंका, प्रकट करका. तावें करी म्हूण एक संबोधन नांवान तूं धनंजय. तुज मिती हें निरंतर एक अवेरनेस म्हणटा ती तें दवर न्हू कर्मयोग करचें साध्य जायना. ते एक राजसीक स्वभाव आशिल्ले मिती रागद्वेषान पराभूत जाता म्हूण जाल्यार अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरं. स्थिर दवरूंक जायना म्हूण जाल्यार तुका निरंतर अभ्यासयोगेन ततः माम इच्छ आप्तुं धनंजय. हे धनंजय, माम इच्छ आप्तुं. माम आप्तुं इच्छ, आप्तुं प्राप्तुं. इच्छ म्हाका प्राप्त करची इच्छ दवरी. आनी कशी? अभ्यासयोगेन. ततः मेरी
अशी करच्यान तूं निरंतर मगल स्मरण दवरून व्यवहार करच्यान तूं शुद्ध जावन अंतर्मुख जावन बुद्धीन तूं ईश्वरूची करता इत्यादी भावना दवरूंक जायना म्हण जाल्यार अभ्यास योग प्रयत्न करी म्हण. अथ एवं यथा अवोचाम तथा मयि चित्तं समाधातुं स्थापयितुं स्थिरं अचलं कर्तुं न शक्नोषि चेत यदि तू कशें आतां सांगिल्ले वारी कोरू जायना चेत ततः पश्चात अभ्यासयोगेन माम इच्छा आप्तुं म्हळ्यार अभ्यास योग मग कसलें भाशेन तूं चित्तस्य एकस्मिन् आलंबने सर्वतः समाहृत्य पुनः पुनः स्थापनम अभ्यासः. करतात ना तुम्ही ध्यानाने जपन करतना कल करतात हेंच करतात नवे अंतर्मुख जावचें दिग्बंधन घालें आचमन आनी कोरनू एक आंतरीक शुद्धी हाडूं मागीर गुरुपादुका स्मरण कोरनू अंतर्मुख जातच ती चित्तस्य सर्वतः समाहृत्य विड्रॉइंग एवरीथिंग मेरी शब्द स्पर्श रूप रस गंध कसली हांव ग्रहण करता आसता विमुख जावन आंतरिक एक प्रक्रिया हांव प्रारंभ करता समाहरण कोरनू मेरी प्रत्याहार आनी धारणा मेरी जपाचेर एक मंत्राचेरीची एकाग्रता पूर्वक तोच मंत्र जप करतोच हांव जी प्रक्रिया करता एकस्मिन् आलंबने सर्वतः समाहृत्य पुनः पुनः संस्थापनम हो शब्द स पुनः पौन्येन पुनः पुनः संस्थापनम परत परत हांव करी परत परत करी म्हळ्यार हांव करतच नवें म्हणटा न्ही ना खंयकी वचूल्या मन परत हाडी तशी एक निरंतर केन्ना मगल चिंतन जायना मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धीन निवेशय हें निरंतर एक अनुस्मरण वरना तावळकल करचें दिवसां 2 फन बैसा ती 1 फन बैसा आमी म्हणटा ती तो एक नियमपणी सोडनाका ती म्हणूची आचार्यांनी आनी सांगल्या आमगेली एक परंपरा आसा दिवसां 1 फनपणी बैसून जप करा ती नाजो खंय वतली गाडी तितली सुद्दां फुरसत काडूं जायना म्हळ्यार विशय विशय विशयूच येतस आनी मस्त घोटाळ जातलो त्रास जातलो विशयो इज व्हेरी डिमांडींग राग द्वेषान कलुशीत जाता आनी राग द्वेष कमी जावंच म्हळ्यार केवल एक दण शुष्क जायना पूण मात्र कमी जावंचें आसा त्या परिस्थितीन तूं विशयाचें चिंतन सुद्दां जायना देवाल खंय जातलें तशी एक अवस्था येवचे पयलींची हें प्रयत्न प्रतिदिवस स्नान केलेले वारी पुनः पौन्येन पुनः पुनः संस्थापन. This time is my time, prime time. This is where I connect to really me, which I perceive as the Guru or my Ishta Devata. आणि थंय मागीर परत जप करची प्रक्रिया करता ती सर्वतः समाहृत्य. I don't indulge the senses, but I use the senses अंतर्मुख जालेली इंद्रिय in visualizing and then connecting with the divine. That is buddhi. The mana internalized will give me the correct, so to say, ambience, create for me ह्या जाग्यार आसा हांव इत्यादी आनी म्हळ्यार बुद्धीन आत्ता तुगेलें दर्शन जाताच बस तितलेंची एक इश्ट दर्शन करताची हें सगळें जे प्रक्रिया आसता ती तें पुनः पुनः संस्थापनम ती एक प्रक्रिया. इफ निरंतर तुका इन युअर वेकिंग मोमेंट्स करूं जायना म्हळ्यार हॅव दीज पॉकेट्स ऑर आयलंड्स ऑफ एक अवेरनेस ऑर कॉन्शियसनेस वेर यू connect to the divine. That will purify you, that will give you the strength, and you will be able to let it permeate your, so to say, regular vyavahara. अशी कर तूं हांगा सांगल्या पुनः पुनः स्थापनम अभ्यासः हें करचें हाक अभ्यास म्हळ्यार तत्पूर्वकः योगः समाधानलक्षणः तेन अभ्यासयोगेन माम विश्वरूपम इच्छ प्रार्थयस्व आप्तुम प्राप्तुम. अभ्यास योगान है एक प्रार्थन कोरनु माम विश्वरूपम प्रार्थयस्व.
विश्वरूप दर्शन जाल्ले निमित्ती अर्जुनाक हांगा बोध दिला की मनाक सर्वथा समाहृत्य पुनः पुनः स्थापनम हें कोरनु मक्काच प्रार्थन कर तूं मक्काच प्रार्थन कर मेरी हे कृष्ण म्हण तशवें मुरली आनी धारण केलेलें तशवें थंय सांगली विश्वरूपम म्हाकाची विश्वरूपम प्रार्थयस्व म्हणून सांगल्या आमकां हांगा आनी एक मार्गदर्शन मेळटा आमी कशी चिंतन करता ती आमगेले इश्ट देवतेलें थंय एक सतर्कता हाडका हांव तुगेलोची तूं म्हगेलोची इत्यादी कोण तें एक लाडान येवन करूं वचूल्यार घोटाळ जाता मागीर तें एक डिल्युजन सूर जाता मागीर वेवहार हो मागीर परत ना हांव तुगेलें चिंतन करता पळय कृष्णू म्हजे खातीर नांतस तुका नाचयतस तो एटलीस्ट डांस टू हिज ट्यून ना देन यू विल से आय एक्सेप्ट यू एज द विश्वरूप यू आर एवरीवेअर आनी म्हाका धैर्य दी हाव टू डील विथ द सो कॉल्ड एक्सटर्नल तशी तें प्रार्थना करूंक हांगा सांगल्या माम विश्वरूपम म्हणून तें विराटाचें ध्यान करता पडटा नाजाल्यार गुरू सुद्दां पाप थकून वतले गुरून तूं एकनिश्ठ आसा गुरूंगेलें एक व्यक्तित्व म्हूण जाल्यार अशें तें शक्ती जावंक आमकां आनी म्हणून तशी ध्यान करचें काल एक उल्लेख मात्र केल्लो आमी करपा पडटा अर्थ जाता आसा माम विश्वरूपम प्रार्थयस्व आप्तुम हे धनंजय आप्तुम म्हळ्यार आत्मत्वेन अहम रूपेण म्हाका ज्ञान जावंका म्हूण हे प्रयत्न करचे आसता अर्थ जाताच की मस्त लूप होल्स आसा ती म्हणूची सतर्क जावन यू हॅव टू एवॉयड एवरीथींग आनी अशें केलें म्हूण जाल्यार आमगेलें कर्मयोग म्हणटा ती सिद्ध जावचें सूर जाता कल्याक अभ्यासे अपि असमर्थः असी कल्की कारण आसा बैसू जायना कितलेंय एक संकल्प केलो प्रार्थना केली कसलेंय केलें सकाळीं उठोवच्याक जायना जाल्लें बा चुकून उठायली न्हीद पडना मागीर तशी अवस्थेन सुद्दां बसल्यार मन लागना आनी कल्की नाक्क जाल्यार सण सुचता यो तें काम आसपा तें करता हें करता अशी सगळें एक मनाचें चांचल्य आस म्हूण जाल्यार कल करचें बुडलो तशें ना रिलॅक्स अभ्यासे अपि असमर्थः आसी चेत मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव ईश्वराल मत्कर्म एक मगल कार्य करी म्हणून आनी अशी मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धीम वाप्स्यसि म्हजे खातीर तूं कार्य केलें म्हूण जाल्यार सिद्धीक प्राप्त जातलो आयकल्यार कल्लें म्हूण दिसता न्ही म्हगेलें काम कर तूं आनी म्हजे खातीर काम करी आनी तशें केल्यार हांव तुका बरेंची खूश करता आतां कोण म्हण तें खंयचो एक राय म्हूण उपाव आसा एनी डेस्पॉटिकल टायरंट कॅन से दॅट माय रुल्स यू एडियर टू देम यू गो बाय देम एंड आय विल सी दॅट यू आर हॅपी अदरवायज यू नो वॉट वील हॅपन तशें देवालें कल्की गडबड जाल्लें हांगा आमकां अनन्येनैव योगेन कळ्ळी अहम हें कल्लें आतां विश्लेशण जाता आसा कल्लें ज्ञान प्राप्त करूं वता आसा ती देवालो आमगेलो संबंद अस्पश्ट आसल्यार त्या स्तरारीचें जाता हें आमगे लौकीक धर्म लिखावाय बस अशी करचें म्हणून कल्ल्याक कसले विचारू करनी त्या स्तरारी दवरल्या वेवस्था बरीचें जाता समाजाची म्हणून मुक्तीच कले लक्षणां ना तांतू हांगा मत्कर्मकृत मत्परमः इत्यादी जे सांगल्या मत्कर्म परमो भव ईश्वराक सृष्टीकर्ता म्हूण स्विकार केलें मिती आपणांत हें जें एक कर्तृत्व भोक्तृत्व आसा तें सुद्दां तें करची शक्ती इत्यादी तुल्याक थानू येता म्हणून ताजेर लक्ष दवरून मागीर कर्म करूंक सूर करचें खंयचे स्तरार घे वेदांतचे के दृढ जाल्या म्हूण जाल्यार वस्तुतः हांव अकर्ता आत्मरुपेण म्हणून ज्यान तुजें कार्य दिसता आसा तुगेलेची एक लीला आनी जावा म्हगेल द्वारा बरें कार्य जावं हांव निमित्त जावच्या तयार आसा म्हळ्यार राग द्वेशान हांव प्रवृत्त जायना ताजेर टेन्शन आयल्या डिसिजन्स कल निर्णय घेवचे आसा ती तें सुद्दां विचार करून करता जाल्यार एक भिवून परवश जावन हांव करना तें म्हगेलें कर्म तुजे खातीर करचें
कर्म मत कर्म कृत जातावं तशी म्हणून और दावाक हें तुगेलेंची म्हणून तशें न्हू विश्वरूप कळ्ळें विश्वरूप म्हळ्यार हें तूंच सर्वत्र समक्ताचो अनुभव केन्ना जाल्ला वस्तुतः हांव कोणाल सांगात वेवहार करतस सो राग द्वेष सुट्टू सूर जाता आनी मागीर कर्मान तूं एक परिश्कार येता परिश्कार येता म्हळ्यार मना शांती येता एफिशियंट म्हळ्यार एफिशियन्सी वाडता कार्यांतू राग द्वेषान कलुशीत आशिल्लें अंतकरण इट कॅनॉट करतनाची अयो तो कशें करतस की ताणें केलेलें काम आनी बरें जाल्यार खलास हांव हें करतस जाल्यार म्हाका एप्रिसिएशन मेळ्ळी जाल्यार और करतना कोण पळयतस म्हण हें अशी पूज मस्त जाता तशी आनी सण करतना खलास ते कर्माचे उपयोग न्हू कोणाक अर्पण जालें देवाक कांय अर्पण जायनी आपणा खातीरय विफल जालें तें कर्म तशें कोर नाका म्हण एक स्तरार निमित्त जावन करचें ते पराकाष्ठा अंतरालांत तूं राग द्वेष उत्पन्न जाता हांव तुका स्मरण कोर न्हू तुजे खातीर म्हूण हें कर्म कर न्ही जाल्यार मगल कर्तव्य कोरका करनातील कांय बैसू जायना तशी परिस्थितीन तूं राग द्वेष एलिमिनेट करतची ओजस्वी कार्य करचें एक मिटर मगलें आय बी गोईंग बाय दोज स्टँडर्ड्स तशे परिस्थितीन तूं तुजे खातीर हांव कर्म करता असं म्हाका कशें कळटा मनांत एक शांती आमच्या सूर जाता बाह्य परिस्थितीन दुख्ख क्लेश उत्पन्न जावच्या फाव आसा बट तांतुल्यान सुद्दां हांव एक राग द्वेष वशीभूत जायना तितलें एक सामर्थ्य येता तांचें एक लक्षण हांव तुजे खातीर करता असो तुगेलें अनुस्मरण करून करता असो हें सामान्य ही उपलब्धी न्हय कळ्ळें ह्या स्तरार वस्तुतः साधकाक हो निश्चय जाल्ला की म्हाका देवाल दर्शनान आत्मज्ञानान हेची बरेपण आसा जाल्यार कर्तृत्व आसा सरी कर्म कोरका म्हूण हांव मत कर्म कृत म्हणलेलो उपदेश स्विकार करून देवा खातीरच कर्म करता मगल कर्तव्य पालन करता देवा खातीर म्हळ्यार मनांत एक प्रौढता येवंका मन आनी समाहीत जावंका कर्म करतना सुद्दां तशी एक उद्देशान म्हणले खातीर अर्थ जाता आसा पामराक हो उपदेश दिल्यार आजून एके कोणाक अर्थ जायनी भक्ती उत्पन्न जायनी हो उपदेश दिल्यार निरर्थक सिद्ध जाता हे मुमुक्षूक शिष्याकच हो उपदेश म्हणून तें एक रहस्य आयलें यू वॉन्ट लिबरेशन देन आय सजेस्ट यू डू दीस इफ यू कॅनॉट डू दीस अभ्यास करी अभ्यास अशें बैसू जायना मदेन मदेन सुद्दां मन एक चंचलता सोडूं जप इत्यादी करूं जायना कार्य करच्यांत तुगेलो आसक्ती आसा कार्य करतना सुद्दां अनुस्मरण करून करी आनी तातूंत प्रमाण केलें रागद्वेश सुटतलो एक प्रिसिजन येवच्या सूर जातलें यू विल बी एबल टू सी थ्रू सो मेनी थिंग्स इंटरनल एक्सटर्नल your ahankar won't be able to fool you and naturally you'll be less fooled by others also that way ek benefit asa all these things plus points व्यवहारांत येतली मनांतू एक शांती उत्पन्न जातली सो मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि अशी केल म्हूण जाल्यार तुका सिद्धी प्राप्त जातली स्वकर्मणातमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानव इत्यादी सगळें कल सांगल्यां की मानव ते हेंची तुजे खातीर हांव कार्य करता आसतना वेर इज माय सिद्धी तशी न्हय तशी हेची एक क्रमेण आसा परंपराया तुका सिद्धी प्राप्त जातली तात्कालीक तुगेली सिद्धी मेळ्ळी मनाची शांती बुद्धीची एकाग्रता आनी ज्ञाननिष्ठा योग्यता अर्हता येतली ज्ञान प्राप्त करची अर्हता येतली चांचल्य आशिल्ली ती बुद्धी स्थिर जायना आतां तें एक ताटस्थ्य आयलें मन समाहीत जालें श्रवण मनन निधिध्यासन करचें एक अधिकार प्राप्त जातलो तशी सिद्धी तुका शीघ्र प्राप्त जातली दी इफेक्ट्स आर परसेप्टेबल ऑलमोस्ट इमिडिएट कर्मयोग सम केल म्हूण जाल्यार कनेक्टिंग विथ द डिवायन ज्ञान केन्ना मेळटा कलें सांगूं जायना ज्ञान जावंका आजून एक म्हाका प्राप्त जायनी ही एक काळजीची कीप्स अवे ज्ञान सो डोंट गेट पर्टर्ब्ड ऑर agitated by something which immediately you may not have the adhikara for, which is why this anxiety builds up. Right now, attend to your work in a special manner, connecting to the divine, offering it. Ultimately, tunchi sarvatra sa
आय हॅव गॉट एन इन्क्लिंग, आय हॅव गॉट अ दृष्टांत, आय हॅव गॉट वॉट एवर अनुभव निश्चय जाला. सो आपणाल कार्यांतू राग द्वेष उत्पन्न जायना, मन शांत दवरता. दिस पॉयज द साधका, द मुमुक्षु बिगिन्स टू relish, cherish, and then he wants to make it constant. विषय आसक्त मनुष्य कशी हें गमत आयली, नेक्स्ट टायमूय हां खाय न्ही चेडूं पळय, नेक्स्ट टायमूय जावं का आत्तांचे पयलीं तें एक गॅरंटी घेवन मागीर हील एन्जॉय, नेक्स्ट टायम हांगा येवचें जायना, मागीर हांवें नाका म्हूण डिस्कावंट करता. बालक आमी तशी करतात, आमी तितलो मस्त कांय बुदवंत म्हणून ती तशें कोर नाका म्हणून. आतां तात्कालीक तुका ती एक मना शांती येता तसं, नॉट डिपेंडंट ऑन दी एक्सटर्नल, चेरिश दॅट अँड इनक्रीज दॅट, ते कर्मयोग म्हणटा ती. अँड दॅट कॅन ओनली बी डन विथ द कनेक्टिंग टू द डिवायन. ऑफर फळ थंयकल मेळटा, बाह्य फळांतू तुगेलें तितलो आसक्ती वर आसना, सहज सुट्टली. यू वील नॉट बिकम एन इडियट, यू वील बिकम व्हेरी स्मार्ट, यू वील बिकम मोर एफिशियंट. तें एक आश्वासन आमकां मेळटा. कल्मा तितलो बुद्धी ती गुरुशक्ती दिता, तितलो एक स्फूर्ती इत्यादी ती गुरुशक्ती दिता. इफ विदाउट कनेक्टिंग एक दुख्ख पावन नाका म्हूण म्हळ्यार रे वय, देर इज अ हाय percentage of becoming an idiot. Call it karma yoga or whatever. There is no yoga, there is no connecting, only disconnect जाता आसा. सो ही चेतावनी येता आसता. मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. हें सुद्दां जायना म्हूण जाल्यार मज्जांत मन लावचें, मज्जांत बुद्धी प्रविश्ट करची, तें जायना. मगल कार्य करी, अभ्यास करी, अभ्यास करूंक जायना म्हूण जाल्यार मत्कर्म कृत जा, तेंवूय जायना म्हूण जाल्यार अथ एतदपि अशक्तः असि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. सर्वकर्मफलत्यागं, कर्म करतनाची कर्म ईश्वरा खातीर करता आसा, मग कर्म अर्पण करता आसा म्हूण ती भावना हाडूं जायना म्हूण जाल्यार कर्म फल त्याग करूंक शीक. ततः कुरु यतात्मवान, यत्न कर. हें सगळें पुरुश साध्य आसा. इट इज युअर सेल्फ एफर्ट विच ब्रिंग्स अबाउट सक्सेस. इट वोंट हॅपन. सर्व कर्म फल त्यागम. एक अरुचिपूर्वक कर्म करून केल्लें हांवें आतां तें फळ कल्की देवाने पळोवन घेवंका, तशी कर्म फल त्याग न्हय हांगा. म्हूण हे संस्कार मेळटा ती आमगेले हातूंत अष्टम्यां वा ददाति प्रतिगृह्णाति. कल्ल तुमी म्हणटा तो उत्कीलन. अय गुरु देवी सप्तशतीन कले आता उत्कीलन बै 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 हां कले तिथी कले अष्टम्यां वा नवम्यां वा चतुर्दश्यां असो खंयचो एक बरो दिवस वटाय रे. कळ्ळें तुमकां कल्ले एक बरो दिवस कर्म हांगांत येताच पळय. बरे दिवस जावन फोटो जावन एक कल्की देवीला आराधन करता असो हाज्यान निश्चित ती प्रसन्न जावन बरेपण करतली म्हणून तशी एक विश्वास कोणाक आस की त्या व्यक्तीक सांगल्या कल्ले सहन चिकेचे एक प्रॉब्लम आसा सप्तशती आनी पारायण करता ती ताज्यान लाभ आसवय. पयलीं कल्ले आशिल्लें भयंकर लाभ आशिल्लो हो कल जावं का तें प्राप्त जातालें सप्तशती पारायण करना फुडें. महादेवेन माधव दृष्टम हें कल्की अनर्थ जाता असो. अयोग्य व्यक्ती सुद्दां एक पंद पारायणन कोर न्हू देवीक प्रसन्न कोर न्हू आपणाक सगळें चिंतीत फल प्राप्त करता आसा ती सृश्टींतू चिकेची गडबड जाता आसा. सो कळ्ळें महादेवीन कीलितम तें कीलित केलें. नो पासवर्ड असल्यार मात्र आतां कळ्ळें तो पासवर्ड बरो दिवस हां बरो दिवस घमटें कोर न्हू कल कोरका ददाती प्रतिगृह्णाती अशी कोरका आपणाल सर्वस्व जें आसा देवीक अर्पण करचें. भक्ती नाजा पयलें भिवन वतलो अयो तशें केल्यार मागीर कल्की गडबड सांगा प्रतिगृह्णाती परत ते परत स्विकार करका. आतां ददाती म्हळ्यार हांव तुका दिलें आनी दुसरें आतां आनी खंय व्हरन अशें तशी न्हय. ददाती मात दिवन सोडलें
आतां तुगेलें जालें तें स्वत्व त्याग जालो आनी मागीर प्रतिग्रहणाती. प्रतिग्रहणाती म्हळ्यार स्विकार करता पुनः. स्विकार करता म्हळ्यार देवीन हें दिल्लें आतां म्हाका, हांव तें दवरलें आनी थोड्या वेळा टायम जालो आतां घेतलें, तशी न्हय. हांव दिल्लें मात दिल्लें आनी म्हाका वापस मेळ्ळें मात तिणें दिल्लें. आतां म्हाका कल मेळ्ळ्या की तें कल जालें, ताका म्हणटा ती प्रसाद जालो, प्रसाद जालो. सो तशी एक प्रसाद रुपेण हांव स्विकार करता. तशी कोण करता की ताचे खातीर हें उत्कीलत जाता. दिस शक्ती रिलीजस ती न अन्यथा एषा प्रसिद्धती. अशें कर न्ही म्हळ्यार ती देवी प्रसन्न जायना. हां, तूं कितलें केलें तितलें हांव फळ दितां, बट हांव प्रसन्न जावन तुका तथास्तु म्हूण हांव मगलो म्हूण हांव तुका स्विकार करना. सो तशी एक कर्मकांड धोरून उपासनेंत धोरून तें एक ट्रेनिंग म्हणून मनाक आमगेलें शास्त्र आमगेले आचार्य दिता ती. सकाम प्रयोग करतना सुद्दां आनी बरेपण जावं का म्हूण सुद्दां आसतना हांव सगळें अर्पण करतां. अर्पण करता म्हकल्लें सगळें म्हकल्लें तें हगूर 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 कोळ उसूर जाता. म्हगेलें बर आशिल्लें हांव अर्पण करतां, म्हगेलें अवांछनीय वायट आशिल्लें हांव अर्पण करतां. कलें म्हळ्यार हांव तुजे मुखारी चेडूं सदृश आसा. सो म्हज्यांत कसलें एक भंय आसा, म्हज्यांत कसलो राग द्वेश आसा, सगळें हांव अर्पण करतां. स्वच्छ जाला आनी मागीर स्विकार करता म्हळ्यार आय कॅन डील विथ इट मोर इंटेलिजंटली. तितलें मात्र न्हय, हांव म्हगेलें प्रारब्ध जें आसा तांवूय हांव अर्पण करता आसा आनी हांव वापस घेता प्रसाद रुपेण. म्हळ्यार नाव आय हॅव टू डील विथ इट लायक प्रसाद. दॅट मिन्स स्टॉप ग्रायपींग. दॅट इज ऑल. ना जाल्यार यू आर पुश्ड बॅक इन टू भक्त कॅटेगरी ऑर कर्म कर तू भोगुन्य. स्टॉप कंप्लेनिंग. प्रसाद आसा, आत्मनाव शक्ती विल, द मदर विल हेल्प यू डील विथ इट इंटेलिजंटली. द मोमेंट अहंकार येवन नो वाय दिस डन टू मी, वाय यू हॅव अर्नड इट बाय. तूं कल की कुकर्म केलें आतां भक्त आसा. सो आय डोंट केअर. म्हाका आतां कल आयल्या प्रारब्ध न्ही हें प्रसादू. सो आय विल डील इंटेलिजंटली विथ इट. तें एक कन्विक्शन येवं का म्हणून अशी करता. कोर का म्हणून सांगल्या मागीर वी लेट दॅट शक्ती वर्क फॉर अस. आय विल नॉट बी फूल्ड, आय विल नॉट इंडल्ज माय अहंकार. आस अहंकार ना म्हणून ना वचनी एकदम, बट आय विल डील विथ इट व्हेरी व्हेरी केअरफुली, ट्रायंग टू गेट इन्स्पिरेशन फ्रॉम यू एंड मत्कर्म मत्परम हांव जाता. तशी त्याच तरार फलत्याग म्हणून कर्म फलत्याग. कर्म फलत्याग म्हळ्यार तशी हांव प्रसाद रुपेण घेता. हांव कल केल्लें कितें अर्पण करता, मागीर प्रसाद रुपेण घेता. सो ते एक काळजी जी आसता ती हगूर 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 वच सुरू जाता. उगडास दवन घेया ती. कोण ज्ञानी आसा ती, कोण अत्यंत वरेण्य आसा ती, जावन आसा ती, तांणी सगळ्यांनी दे हॅव गॉन थ्रू दीस. आत्तां आमी कोणाक उत्कृश्ट म्हूण पळयता ती रमण महर्शी इत्यादी खंयचीय प्रत्यक्ष ब्रह्मा अनुभुतींतूच प्रतिश्ठीत आशिल्ले तांकां एक एक फावट हांवें जगाच कसले अनुभव सुद्दां जायना. सहज जाता हटपूर्वक न्हय. तशी योगी वर्य सती ब्रह्मनिश्ठ सती तांगेल सुद्दां एक दॅट जीव म्हणून घेतल्यार इट हॅड टू गो थ्रू ऑल दीस क्लेन्झिंग प्रोसेस. म्हणून आमी धैर्यपूर्वक हें करचें आसता. ददाती प्रतिगृह्णाती. प्रसाद रुपेण हें करचें, स्विकार करचें. कसलें दुख्ख आसा तें सहन करचें. तांतूं मागीर तितिक्षा उपरती इत्यादी सगळे हे गूण ह्या भशेन करचें. आनी तें एडी करंट्स आमी वतना न्ही, वेन देर इज अ स्ट्रीम ऑफ कनेक्टींग एक कॉन्शियसनेस, देर आर एडी करंट्स म्हणटा ती पळयल्या न्ही. एक खंय एक बशील आसता ती व्हड रिवर म्हूण न्ही, नदी उद्दाश वता आसा म्हणटे वता आसा जाल्यार थोडेची थंयची फिरतो बसता लागीं टुवर्ड्स द बँक. थंयची की फ्रिक्शन आसा, एडी करंट गर्र घुंवतो आसा. तशी चिके कमी जावचें सुरू जाता. हें म्हाकाच कल्या जालें, म्हाका हें कल्या दिनी थंय गाडी थंय खंय की शिरकल्या चिकेच लकोवंक पडटा. परत इन द स्ट्रीम इट जस्ट स्टार्ट्स फ्लोईंग अगेन, कनेक्ट अगेन. सो हें
चिरचिरू अहंकाराचें, थ्वॉर्टेड इगो, ऑल दीज थिंग्स हें कल आसतात की अवगुण आसतात ती लेट गो ऑफ दॅट बाय एक्सेप्टींग एट एज प्रसाद. आत्ता कोणाक दुःख जाल्यां भयंकर लॉस, असह्य लॉस, सगळें नरक जावन गेलें, कल्ल्या कशें केलें इत्यादी आयकान कल्लें ना जिवनांत कले वर न्ही म्हणून सिंपथायज आमकांय दुःख जाता. 10 वर्सां नंतर त्या व्यक्तीक मेळ्ळ्यार ग्रँड चलतस कल चलतें बरेंची जाल्यार हाउ मच टायम वॉज वेस्टेड दर, हाउ मच इंटेन्सिटी ऑफ इमोशन वॉज युजलेसली फ्युटाईल. एक हातूंत कंडेमिंग गॉड, कंडेमिंग वन्स ओन सेल्फ हें तें सण जालें. तशी अनुभव आपणालो आनी दुसऱ्यान पळोवनूची साधक म्हणटा आतां हें हांव प्रसाद रुपेण ग्रहण करूंक तयार आसा. आय डोंट वॉन्ट दीज एडी करंट्स, आय वॉन्ट टू फ्लो, आय वॉन्ट टू फ्लो. सो तुजे खातीर हांव कर्म करतां, तातूंत एक बरेंपण आसा. कर्मफल त्याग हांव करूं शिकतां बाय नॉट सेईंग की आय हॅव डन नाव आय डोंट नो वॉट, बट वॉट एवर आय विल रिसीव एज प्रसाद. That will give me the intelligence to get out of the clutches of the bondage of karma. Sarva karma phala tyagam tatah kuru yatatmavan. कितलो वेळ आसा? 5 मिनिट 10 मिनिटां. एक मुखावेल श्लोक करया. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिः अनन्तरम्. श्रेयः हि ज्ञानमभ्यासात्. ज्ञान अभ्यासापेक्षा सुपीरियर, श्रेयस्कर स श्रेष्ठ स. ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ज्ञानापेक्षा ध्यान सुपीरियर आसा. ध्यानात् कर्मफलत्यागः आनी त्यागात् शांती अनंतरम. इमिडिएट शांती मेळटा कर्मफल त्याग करूंक शिकल्यारी, करेक्टली शिकल्यारी कल म्हणटा ती परसेप्टेबल शांती मेळटा. ओके, ब्रह्मज्ञानाची न्हय जाल्यार ते एक ते चिरचिरस्ता मनाचो तो सुटलो, शांती मेळटा. हांगा एक तारतम्य दाखयल्या. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शांतिः अनन्तरम्. आता अभ्यास म्हणून एक शब्द आयला नवा, अभ्यासः पुनः पुनः संस्थापनम इत्यादी. ताचपेक्षा एक हांगा शब्दाचो प्रयोग जाला. श्रेयो हि प्रशस्तरम, बरेंची ज्ञानम. कस्मात् प्रशस्तरम? सापेक्षितच पळय. हाचे पेक्षा हें बेटर. गुड मेरी इन इट सेल्फ इट इज गुड. बेटर मीन्स बेटर दॅन वॉट? कस्मात्? अविवेकपूर्वकात् अभ्यासात्. अविवेकपूर्वक अभ्यास करचे पेक्षा श्रेयस्कर ज्ञान आसा. आनी त्या ज्ञानापेक्षा ध्यान, आनी ध्यानापेक्षा कर्मफलत्याग श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम तशें म्हणून सांगल्या. 4 एलिमेंट्स पदार्थ सती. पहिले एक विचार करूया आनी तुजी कितके सावधानतया करपा पडटलें. दोनी दृश्टीन हें पळोवचें जाता. पयलो तो अभ्यास म्हळ्यार तोच शब्द घेवन श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्. अभ्यासापेक्षा ज्ञान बेटर. आनी तो अभ्यास अविवेकपूर्वकात् अभ्यासात् म्हणून सांगल्या. अविवेकपूर्वकात् म्हळ्यार तो अभ्यास कसलो? यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादी करून धारणा आनी कोर्स आमी कल अभ्यास करता ती योगी इत्यादी करता ती ताजे फळ कल्या करतात म्हणून गोतना तेल अविवेकपूर्वकात् अभ्यासात् म्हणून असं. हांव हें मनोनाशा प्रक्रिया मनाचे संयमनी करतस कले एक सिद्धी प्राप्त करूंक न्हय. नॉट टू आयसोलेट माय सेल्फ फ्रॉम दिस सो कॉल्ड जड प्रकृती अलोन, बट आत्मज्ञाना खातीर हो विवेक कोणाक ना. अविवेकपूर्वक हठपूर्वक अभ्यास जातस. ते केल्यार ताचें तितलें फळ. अनन्य योग थंय सिद्ध जायना. ऐक्य जावचें हो प्रश्नूय येना, विचारूं जाय न्ही. अविवेकपूर्वक अभ्यास. मेक सेन्स? वेर हॅव आय लॉस्ट यू? अभ्यासू मनाचें संयम करचो. ते खंय आसता?
यम नियम आसन प्राणायाम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधी हे ती अशी विंगड कॅटेगरीज केल्या ती प्रत्याहार करचें मनाक इंद्रियांक भितर दवरून सर्वता समारत्य पुनः पुनः संस्थापन एकस्मिन् आलंबने ते धारणा थंय अभ्यास म्हणून सांगल्या प्रयत्न करचे तें अविवेकपूर्वकात म्हळ्यार हांवें कल्या करतस मना शांती मेळत म्हणून तितलें पूर्व हांवें हाज्यान अधिकार मेळतस वेदांत श्रवण करचो ज्ञान प्राप्त करचो तशी विवेक ना म्हणून जाल्यार केवल एक अभ्यास मात्र करचें और एक योगासन इत्यादी शरीर स्वास्थ्या खातीर मात्र करचें अविवेकपूर्वक करच्या पेक्षा तदपेक्षया ज्ञानम श्रवण आनी ताजें युक्ती मनन इत्यादी करचें इज श्रेय बेटर. अधिकार तितल्या खातीरच आशिल्ली ती तशें एक लक्ष्य परोक्ष ज्ञान युक्ती श्रवण पूर्वक मनन करून एक युक्तियुक्त हां भाई हें हांव लक्ष्य म्हणून स्वीकार करता म्हणून तशी ज्ञान आनी मागीर ध्यान म्हळ्यार हांगा पुनः सगुण ध्यानाचे विशय येता. इश्ट कल्याक नाजा कर्मयोग कशें जातालो बुद्धी तांचो समाविष्ट करचेस म्हळ्यार सगुण ध्यान विल बी बेटर म्हणून तशी सांगल्या तशी अर्थ कर येद आनी ताचे पेक्षा श्रेयस्कर कर्मफल त्याग. आतां श्रेयम केल्लें श्रेयम वस्तुतः हांगा इट इज सरल तरल म्हणून इमिडिएट तुका फळ जावंका वीच वील गिव यू द इंटरनल कॉन्फिडन्स यू कॅन मेक द ग्रेड. कर्मफल त्याग पयली येता ही एक काळजी अनावश्यक आसा हें हांव सोडका नाजाल्यार इट इज कंटॅमिनेटींग माय लायफ सो वॉट डू आय डू. कर्मफल त्याग हांव हें केलें तुजे खातीर मगल कर्तव्य जाल्यार तुका हांव अर्पण करता फळ तूं म्हाका दिता हांव विश्वास दवरता मागीर कल मेळटा कितें आय वील एक्सेप्ट इट एज प्रसाद. अननेसेसरी एंग्जायटी ना म्हूण सुद्दां एक पंत एंग्जायटी सुरू जाता. आय डोंट नो आय एम नॉट ओनली वरीड तें एक व्हड एक वरी समथींग इज गॉन रॉंग अभ्यास जावन गेला. जीवन म्हळ्यार काळजीची हांव कितलो काळजी करता तसो तुजे खातीर दॅट इज माय एक्सप्रेशन ऑफ लव. घोटाळो अशी अवस्थेन तूं कर्मफल त्याग करूंक शिकल म्हूण जाल्यार एक शांती मेळटली. सो दॅट विल बी श्रेयस फॉर यू व्हेरी गूड. तें प्रोग्रेसिवली डिफिकल्ट ध्यान वेदांत चिंतन आनी तें एक मनोनाशाची प्रक्रिया म्हूण एक क्रम पळोवनचा जाल्यार आनंदगिरी टिका आनी विशेश करून नीलकंठी टिका आनी पळयल्यार तांचो जितके क्रमांत एक व्यत्यास करपा पडटा. हांगा अभ्यास हम पयलेच अभ्यास ज्ञानांतले अविवेकपूर्वकाद अभ्यासात म्हळ्यार अभेद रूपेण अभ्यास म्हूण घेतल्या म्हळ्यार थंय निदिध्यासना स्तरार व्हेल्ल्या अभ्यासाक. अर्थ जाता निदिध्यासन श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात आनी ज्ञान म्हळ्यार ज्ञानम शब्दयुक्तिभ्याम आत्मनिश्चय. शब्द आयकून श्रवण करून ताजेर मनन करची ही जी प्रक्रिया आसता वेदांताची ताका ज्ञान म्हण्या. आतां तें ज्ञान परोक्ष ज्ञान उत्पन्न जायना फुडें अभ्यास म्हळ्यार निदिध्यासन आसता ब्रह्माकारा वृत्ती मात्र उत्पन्न जावचें सोडचें ताका अभ्यास म्हूण घेतल्या. सगळ्यो वृत्ती शांत जाल्या उच्च कोटी साधक आल्या मन शांत जाल्या आनी अविवेकपूर्वकाद अभ्यासात म्हळ्यार अभेद रूपेण अहम ब्रह्मास्मी हें मात्र एक निश्चय कोण दृढ करतस की तें श्रेश्ठ जाल्यार इट इज डिफिकल्ट. सो ताचे पेक्षा बेटर श्रवण आनी ताजेर मनन बिकॉज यू लिसन द मायंड इज ऑल्सो एक्टीव देर द मायंड हॅज बीन स्टिल्ड. समाधान म्हणटा ती सम्यक आस्थापनम बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा निदिध्यासनाचो प्रयोग करचो. अहम ब्रह्मास्मी मात्र एक ही वृत्ती दवरची जस्ट शॉर्ट ऑफ आत्मज्ञान तें साक्षात्कारण जावन आसा आत्मज्ञानाचें त्या स्तरार तशी एक वृत्ती मात्र दवरची मनाचेर वांट. सो तद अपेक्षया
निरंतर श्रवण मनन करचें हें तुजे खातीर सरल जातलें आनी तुजे खातीर श्रेय जातलें. थंय द बुद्धी मे गेट कन्फाउंडेड, बॅफल्ड एंड देन नॉट पॉसिबल, आय कॅनॉट डू इट म्हणून तशी. इन्स्टेड ऑफ दॅट श्रवण करचें आनी युक्ती वा मनन करचें. तें एक श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात. अभ्यास निधिध्यासन असल्यार ज्ञान, श्रवण आनी मनन. ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते. नीलकंठीन तूं स्पश्टतया दिल्या. वाचचें हांवें. अभ्यासात म्हळ्यार निधिध्यासनात ज्ञानम, श्रवण मननजम परोक्षम ज्ञेयः. ज्ञानादपि ध्यानम म्हळ्यार ध्यान केलें. विष्णोः श्रवणकीर्तनादि विशिष्यते. आपणाल इश्ट देवताल ध्यान करचें, सगुण साकाराचें ध्यान करचें. कुलेक सिद्धी खातीर सुद्दां तें ध्यान करता. ती ब्रह्मप्राप्ती लक्ष्य ना म्हूण जाल्यार सुद्दां आनी वेदांत श्रवणाचा अधिकार ना म्हूण जाल्यार सुद्दां अशी ध्यान कर्मां तूं इत्यादी म्हणून आमी तें कंडक्टेड मेडिटेशन करता तें सुलभतर आसा. निधिध्यासन करची शक्ती ना, अविवेक म्हळ्यार थंय अभेदपूर्वक चिंतन करचें. अहम ब्रह्मास्मी, ब्रह्माकारा वृत्ती मात्र दवरची, सहन करूंक जायना म्हूण जाल्यार श्रवण करी, मनन करी. एक मनाक एक उच्च स्तरार दवरी. तेवें जायना म्हूण जाल्यार सगुण साकाराचें ध्यान करी. मगल इश्ट देवता म्हजेर अनुग्रह करतस ताज्यान मस्त मना शांती मेळटा म्हणून अभ्यास तो एक विंगड स्तराचो तशी करी म्हणून. तेवें जायना म्हूण जाल्यार कर्मफल त्याग. कर्मफल त्याग आतां आमी थोडें ताजेर चिंतन केल्यां. वस्तुतः जिवनांत तूं कितले मटा तुमी हें केल्ल्या आनी इमिडियट एक तात्कालीक असो शांती मेळ्ळ्या पळयात ती. एम्बोल्डन बाय दॅट ते कर्मफल त्याग आनी सहज जावंका जिवनांतू म्हळ्यार चिंता विलाप रहित जीवन जावंका अधिकारतांत येता. हांगा एक अशी क्रम दिला. अर्थ जालो. जे दोन स्तरार घेतल्या तुमी बरोवन घेतल्या, विचार करा ती. आनी परत एक चेतावणी. हो उपदेशू मुमुक्षू खातीर, शिश्या खातीर आसता. आशिल मितींची संपूर्ण उपदेश जायना फुडें अर्जुन थंय कृतकृत्य गदगद जातस म्हाका कळ्ळ्या म्हणून त्या हाजेर इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्यसूयती म्हणून एक चेतावणी दिल्या. वखद भोबर हें उत्तम वखद जाल्यार कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन म्हणून तांत एक व्हड एक आसता आनी चायल्ड प्रूफ एक कॅपय आसता. तशी मागीर तें दिवंक पडल्या. तें एक कॅरट्यान गिटली हारिपांचो फजिती. सो तशी अनधिकारी न्हय पळय तशी सांगल्या. सो आय एम बियॉन्ड कर्मा म्हणून एक बसल्या री एकाच एक जातलें. कल जातलें घोटाळो जातलो, पोट साफ जातलें आनी कलें ना. म्हाका तें समजायच ना. सो तशी इदंते न तपस्काय न भक्ताय अभक्ताय कदाचन. हांव सांगल्या हें रहस्य म्हळ्यार अधिकार पळोवनूच सांगचें आसता, उपदेश दिवचे आसता. इदम हो उपदेश जे आसा न अतपस्काय, तप कर ना तिला अजून एक तप ये न्ही तेजे एलिमेंट. आय शूड एक्सेल, आय शूड डू समथींग गूड, आय शूड रियलायज दीस म्हणून तशी एक बल ये न्ही की स्टील चलता. आय ओके, आय ऑप्टेड फॉर दीस, देर वॉज सम बट वॉट टू डू, पीपल डोंट एप्रिशिएट मी, आय वॉन्ट समथींग बेटर. आनी तूंचे रडीन तुमचें कोण शिरकला की हाका दिव नाका हो उपदेश. प्रोत्साहन करका कर्मान तूं डू बेटर, यू कॅन इत्यादी मात्र करचे शिवाय यू आर बियॉन्ड द गुणाज आनी कले सांगू वचूं नाका. न अतपस्काय न अभक्ताय, भक्ती नातिल्याक हो उपदेश दिव नाका. इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, केन्नाय हो दिव नाका उपदेश. न च अशुश्रूषवे, शुश्रूषा कोण करना की, सेवा कोण करना की, शुद्धी हाडूंक कोण तयार ना की. आपणाल्याच एक दुख्खान तूं स्निच म्हणटा ती एक chip on the shoulder way घेवन बसले आनी ती वर्ल्ड इज नॉट डेल्ट, पीपल डोंट डील विथ मी करेक्टली, आय एम सच अ सेन्सिटीव पर्सन अशी घेवन बसल्या की अश मनशाक कदापि हो उपदेश दिवं नाका म्हणून सांगल्या. नच अश्रुश सेव कर न्ही, सेवेंत कल्ले एक शुद्धी येवंका तें एक सगळें वचका हांव 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 चिंतन करचें तशी कर ना तिल्याक हो उपदेश दिवं नाका.
न च माम यह अभ्यसूयति अभितः सूयति मेरी निरंतर निंद करत मगले दहवाले शास्त्र कल्या देव खयस अश म्हणतल्या काही हा उपदेश देवना का अधिकारी ना त्या व्यक्ती का हगूर हगूर एक शुद्धी याव भक्ती उत्पन्न जाव मागीर हा उपदेश दिव्यद म्हणून. सो लेट अस गेट आउट ऑफ दिस कल्या श्रेणी आमकां एप्लिकेबल ना म्हणून जावन आसा. सो भक्ती आसा तप आसा शुश्रूषा करया आनी एक निंद करची बंद करया. लोकांक गेलो असो देवालो असो आनी आपणालो असो तिनी निंद बंद करून अधिकारस म्हाका उच्च प्राप्त करचें आनी तें हांव करता ह्या जन्मान तुमची म्हणून तशें एक विश्वास दवरून मुखार वचचें प्रसंग आनी एक अधिकार पळोवनूच वचचें. हांगा अभ्यास म्हळ्यार तुमी विचार करा ती मनोनाशाचो अभ्यास आसा मन अंतर्मुख करचो अभ्यास आसा निधिध्यासनाचो अभ्यास आसा जाल्यार बुद्धीपूर्वक करता म्हणून ज्ञान श्रेष्ठ म्हणून सांगल्या. आनी मागीर आनी एक अर्थ ज्ञानपूर्वक अभ्यास केलो म्हूण जाल्यार ताजे वगी फळ येता. आनी ज्ञानपूर्वक करतना ध्यानपूर्वक करूं सूर केल्यार वस्तुतः ताजे एक चमत्कार आसा की त्या डिसिप्लिनाचो ते अतिशय एक विलक्षण फळ मेळटा. इजंट इट सो एप्लाय केलेले मी ते अभ्यास केलेले मी ते एक कलकी एक डिसिप्लिन आयलें जिवनांत एक बरेपण आयलें आनी एक्सलंट परफॉर्मर म्हणटा ते ज्ञानपूर्वक करता आसा. म्हळ्यार स्वर लागताच की ना इत्यादी म्हणून अनुसंधान करताची. बट जिनियस इज समथींग डिफरंट न्ही. तें ध्यानपूर्वक जालें केवल ज्ञानपूर्वक न्ही. अभ्यास केलो कल्या करतास म्हणून गोतना पयलें सान्न चेडवांक स्वर ज्ञानान शिकयतना कशी म्हणल्यार तशी म्हणचें केन्ना जाता पाठ म्हूण करता अशें ती तातूंत एक रुची उत्पन्न जाताना ध्यानपूर्वक करतना आनी दी एक्सलंट मेरी ध्यानपूर्वक अंतराल में ज्ञानपूर्वक स्वर लागताच की ना आपणेच विचार करचें. अर्थ जाताच की खंयचेय कलांत आसो खंयचेय एक डिसिप्लिनांत आसो कले जावंक जाल्यार अभ्यासो ज्ञानपूर्वक आनी ध्यानपूर्वक म्हूण तुमी तशी घेवं येता. वेदांत चिंतनांत सुद्दां तशीच करता आसा ती कल्याक सांगल्या अभ्यासात ज्ञानम म्हळ्यार श्रवण आनी मनन करता म्हणून करता आसा ती. सुमार वर्सां जालीं आतां सुमार वर्स जालेली मी ती तेन्ना जाता आसा काणयो सुद्दां तांची एनेक्डोट सुद्दां तेंची. सो आतां म्हाका ज्ञान जाल्लें आतां हांव अभ्यासांत वतास म्हणून उच्च कोटीचे लेखता ती साक्षी भाव न्ही हांगा साक्षींतूच स्थित. साक्षी म्हाका अवस्थात्रय साक्षी जाग्रत स्वप्न सुषुप्तींतू तें अहम एक चैतन्य आसा तातूंच आपण प्रतिश्ठीत जाला म्हणून लेखता ती. आनी पळयल्यार आमी विश्वास करका पडटा कल्याक हांगा पाठ चलता आसा आनी ह्या व्यक्तीला एक फुल्ल रावंड जागृत स्वप्न सुषुप्तीन जावन येयला एक न्हीद करून काण उठयला. ते साक्षी भाव जडतापूर्वक अभ्यास तो बरेंची ते 1.5 hours केल्लें एक श्रवण जाल्लें दॅट वूड हॅव बीन वेस्टेड इन गॉसिप. तितलें एक बरेपण शिवाय ज्ञानपूर्वक जाय न्ही. ज्ञानपूर्वक जाय न्ही म्हण जाल्यार ध्यानपूर्वक खंय जातलें केन्ना तें जिवनांत येतलें. सो योर सिन्सिरिटी टू युवर सेल्फ अलोन विल प्रोटेक्ट यू गायड यू आनी यू सीक दॅट डिमांड दॅट. Like Arjuna at every stage, he challenged, but then he said, yes, okay, now you tell me, I am ready for more. Depending on my adhikara, but then my adhikara is not a constant. I will increase my adhikara so that I can get the highest. नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्.